Canal FM. Trotto vive awe no awe to mi awe zomba radio Canal FM dile egbe be mi we ne nyon be wona me awe to kokutuma no supwe kilinyi bloc d'action pour le changement bac be dunya era et mi président raison. Yo dadede. Awo meto Au fond. Vivi au fond. Insobido là. Eko ile ya. Ah, miledi. Akpene ma o. Ye wa tututu akpene ma o. Enyon si biale ke minyene ni a puis akpe ve kudo wi gwan be dokloto ba kwa kimi wetri ke mi deja ji avec ki vo fi gwan gbe ko le jada akpa tutu gbon to a ki wan lekebe afun awito mesan Gabriel agbe o me eleme mi sebe oyin to poroto to he ni lekebe ba jodo kaka etian ti won ba jiji o Dale dem dakpe akpe gan to am le donner maou mjibe manane to dinolo patawanye be kudo togo be politique be nya onchia miaweni dunya gloha we dometorika keye kasha gamea minona dukwa be nkume leke nu yina minona emedo ni dukwa maglopo bo be avome emile ye Chachan va djidjine be au cham avec conseiller spécial to poroto ne candidat qui est Monseigneur Philippe Fano Kokpodjro sodo etome benemia togovio pata nya no lekebe candidat wanti ne jidudu ba sumiasi le epe akpe eveku bla viame maglopo wobe chachan ya ele dokpe doda sire ke ye mauso do asimenami ye mi le ole tuyame so kaka epedo pe mukano jibo be mi ponu po sugbo sokuro togo be 30 gbogbore eye le mia be nu popopo patamea enyarika ke nyina nya yena mesia me kpomi le moji afide pepea amesia me yona mi be tula dakla ya ele ni mama kele no opposition dodome division kele no opposition togo toa be dodome mi konu le nyayaji gbogbore emi na dukwa nyabe eyo pata muni gbalo yebenyi enu jo yebenyi be miabe du ploto ko plodu ya va ya tepe ko datuarua yena be nenebe nu potole odole mia du comme vio ko mia moko so mia roko be mia cha mia te wonde kuro togo be nyayanti do anola po edo jesia nya glory de le kele ni epe akpere ka alo faseke Blanevo ve be nya glory wan nya globo be prophète ovenu ye khole ke be nya gloria le nkeke blavevo ve le witira maseke ya le pe akperika alofa seke blanevo adiaji prophétie du 22 septembre 1946 ken bonne Sylvanus Olympio amenu gbe baba khodua ne ba kple ken boye nyasingbe e adema baba khodua ne ba kple ken bo egbe fo nyasingbe chan ba khodua ne ba kple enya yo keke mi no na gbloglo a e va he va be no bo be dunya glo ha tutu gban ke mi asinami
bo be ya sende gomele nyaglori anti ni akpora nuke la tenwo ne nyaglori ya ngba no gblenu le du anti wa tu nyaglora tutu banke yomia ele ni uni yomi ye mi de nu mene uni ba gbonu gla gbogbo todo e enya ya ntochan e iduploto fonya singbegbo nu kai mi ba podo jesio e ba nyibe le kola o kaka wa tunu nami ne mi ngba no glonya ya wa ye be susuye uni de wa ke mawuya ebe tame susuye nyi be du arora kpo katutua mautro dominse be mi wo doa kaka mi va do gapopo kemeye to gwarora kpo katutu doa mi glone gbesi agbe be mauba me e le yaba doli do ploto fo nya singbe nyawo mi le nya ajia amo le biomi sebena de mauba me ade pastor belania prophète belania évêque belania meke belanio mina du kwa nya bo be mauba me c'est le choix de Dieu maube chacha wa mi aglokpo bo be prophétie 1946 toya yebe do 10 000 mille wole du ya mekaka enuwa nuka mi ba po hare kakpa mi ba po be no be monseigneur Philippe Fano ko pojuro e donu togo be politique be nya o me ba mi nya bo be nene ba mea e o chan les conférences nationales souveraines be game be pour la conférence nationale souveraine nene ba mea e ko gba chan be gba ni président ne au conseil de la république ICR wa nene ba mea e ba retraite ba hare kami ba ko be nene ba mea ba cité o be nous kele ni tula dakla nous kele ni mama nous kele ni désaccord nous kele ni division les no Togo be classe politique ame surtout classe politique de l'opposition ame ya pora benade il a te wondea il va be monseigneur Bodjo va le disato dunya glohobe 14 et toji kwa moko no c'est 14 mai ken boy c'est 14 ava kaka malgré ces 14 kakavoa nene ba me gba poto gba lo odo gba kudo parti politique obe agbonu glan o kaka mi va do eyi re keye o ba bo le jaba ejuklo to ba ko ye be va me be no bo rura chan candidat re ka ke ye be ngbodo me ejukola no ye alternance trop ke to go viole di so kaka e PDP ya ne batin suwasia lele kebe chacha mea chacha va je apeto Gabriel Messa agbome kojoji nyawo tona ke chacha ya je apeto Gabriel Messa agbome kojoji ya mi akpokpo be no bo be du kwa me blue togwa e chaka amo me toto amesia me le bioro ko sebena de mauba mo ko le gloire eye wama ke mi va egbea mi jibe mi ade enu ame le togovio no ase gomebe ne nyaglori de le tureji ye mi tu son li nyaglori abe nyaglori ale webe ntito so kaka e PDP kaka mi va le egbea ye be tobe egbe mauba meke obe nya ole glo obe eyenyi apeto Gabriel Messa agbome kojoa kene toko viole ji trotro nyanya wa orura nongbo domene ne ba me Amerique ma nongbo domene ne ba me wa erura zene togo vio zireka
be amewam le di trotone Togo amewam le di ngere pe ne Togo doa enu ke va moni madui be nyayo e dubli bo be nyaye fu pepe ke le duyadi ye doale nye e doale favi e doale dapa ne amede la nani ye ma senya ya gomewa ela hiabe watro denwa gomene amonu ase ena be mille egbea nyade pepe ko la biomi ke la te hemiva mi agba denwa mena mu ne me bagba kona mu no anyabe na de mo seigneur pojruwa musi tele edoko si sole wo doyo e amere pe chama tenglona mi egbebe mo seigneur pojruwa munyi mauba mo amere pe maten glona mi be amekeni mo seigneur pojro ye be la do nuna yo mo seigneur pojro avome be no yo che bene bani président ne conférence nationale souveraine avome ke be bano yo che beni président ne haut conseil de la république avome ye benle e me togo vio chonle ye be va donu togo be politique be nyamele opposition ba paji kaka egbea be va soyebe onction sur les dado Gabriel Messa agbome kodjoji voa Gabriel Messa agbome kodjoa mi aglokle bobe chacha kele jejia muni tutu gban eyo chacha vasa kakeme CST nani ye apeto Zeus a Javono CST abeta chacha keje Gabriel Messa agbome kodjojia chacha wan eyine apeto Zeus a Javon yemi gble be lekebe chacha eso prophète Isaiah koku dekpogbo kemeye Zeus a Javon to soyebe hun ve dogo prophète le agu ye onani o gblonya subo ye Zeus a Javon nyabe akokela va le 2015 mea be présidentiel ne o so agbeome do tome ele ke CST anani gapopo ame e agbeome acha no ame yo keke o odo asila sime ne o so do tomea o la khodidu doa ho wa enwa va wo sibebe mbiado amenovintia je sa Javon el agbe egbe mukuo el attendi dase be edogo prophète Esaïe el attendi dase be prophète Esaïe nglo wo manaye tona ebenade Gabriel Messa agbome kodjo eyebe ngbodome du kwala no yeola ho didu doale nta seto yosi wa dadabe gbongbon kudo dokwe jijito kudo mbia vanabe obe 2015 ba koko over year agbe o memu yako apeto Fabre yako kwa mebu emi poleke akwa ba no apeto Fabre yako 2010 edudi o huelesi egba 2015 egba dudi o gba huelesi kengbo 2020 bana podro ya munyanya de pe be Esaïe dogo Zeus a Javon podro munyabe Esaïe ngro mane Zeus a Javon va podro chan ke va donu nyaya mea lebe gbedodoro pata mea ni koke be hona eni Gabriel Messa agbome kodjo va mu kedile do kwemo e noté be amede chane baba gble allo chacha de bune batrovani akpoda nyawanji olea ke ye amokobe oja yako 2020 e va so do tome
be on est au dokudo no akpoda benade mais quelle a ten plodu kwa yi awa gbeji o do akoke gbana 2020 awa emi le yo munye akọ emi le yo awa gbeji emi le yi e ameke la plomi awa wa gbeji ye jiduru ala sumiasia nene ba mea ke chacha la ba eva le comité de sage omea chacha gba be jagbe o meji ken gboye monseigneur pojuru ba be donc anya anto kene le dogbeda enya le vana ya donc ma wantoa munye la gbadiso di la gba ba punupo na yedo bu ken gbo la nya be no bobe ame ya yo la so do tome ye jiduru ala su togo vi osi o pa ma gblopo be no bobe le nu noro kaka mi va le fi egbe ye be tobe le amova le so ne ba mea le amova le so pojuro le amova le so amoko le taro ne ba mea ntia nu puka amova le pua ne mia moko to avuyadi so kaka e PDP le gblonya ya ye nyare pe munyi nyami glore dumefie ya mere titre do mianti tona mi bebe enyanya lakpa nyoke kemi le glo ke o le po me baba enyare pepe kemi le gloa mesia me le po ya mesia me nyabe ajedada mle nyabe nyao mo ebe tobe egbe enubli boya jo su togovio aussi ye togovio ola miasine wanono ye wa yahwaya ye wa dua ameyoji ye dua ba poka tutu ebe la tobe amon la gbano kedile wa be jime aharo egakoto kukola dro ba daro ahome na o egakola dro so daro be kontoji aharo ne be nunti ye ola gbana be duya ba gba iro fu pepe me epe blaton do ane changement alternance mouva 2020 wa Togovio ne seigneur ayadudu gbaja yadudu dine Togovio kaka pendant 30 ans. Ça veut dire que 2050 Togovi kela no senyaya ye ma jibenare yoma ado ame ya chakpoa oba mea ya mi do ekpo Enyo président le nyabe dodoko ke mi ami po episcope bubutoa eso aweto Gabriel Kodjo et Agbeyomi Kodjovo jatira do kemile wo le kemila o kakala do ahwayaji o dodo kekudo dodo ke o pobe o la tenwo le mila dozo la mene du comme vi ko wa ko dati ko na le kemile o do ado dadede ma gbulo benare mi atogovio fi kemile gbea min gbagbojo mine blamia ba liodi se sere ne mia so edomia be dime bene game su ye mi la ve dakoa nde pekpete nojo nde pekpete nojo ne togovio yakoda gbeari on est d'accord ne amekeye monseigneur Pojuru so do to ame ne sorry me de pem baba glona mi be adida to mi nyu parce que minye ye mi karoji bene Togovio yove d'accord ya mesia me d'accord ni Gabriel Messa Agbeyomi Kodjo fonya singbela so azikpiane Gabriel Messa Agbeyomi Kodjo ma glona leke e yo ami mi 600 et que mi va laisser be apeto fort ken poni président ne duyo dakeme Gabriel Messa Agbeyomi Kodjo ona dogba kudo et toi nto e yue yono via pacha tono benare wa fofo eni Gabriel Messa Agbeyomi Kodjo ne yem bava le etuyamo on est bokpero Gabriel Messa Agbeyomi Kodjo nti ne wa kpolojua me ke kasi wana o tarere glonam ne osite egbe ye oyi
Gabriel Messa Agbome Kodjogbo yo tone bene des livres d'or que a messia me nkuta ko vanegbo o dana sile kebe livre d'or amea ne des livres d'or wanto na ye ne akpora benari apeto fo nyasingbe musan ile kebe livre d'or be eye Gabriel Messa Agbome Kodjola ni président le Togo ne o karojia ayi o lakwe ele enyo président ni bakudo fufu amwele wa me amwezon yo dalede le changement dans le mangement aya mede afamo fo so bido ni chawodo ha obi adio nyare mi do apena mi do gbona to yi no lawo ko hogbi mi do apena mi fufu mi onovi tula dakla toma ko kurusu tuma ko kunsu tula dakla amo na no le yo wa eyo bon développement ya ko mi onovi mi ba me pipa wa me suivre que ba yi vo nya ma gbonga ka Togo vio ya ko ni mi ya électeur mi o ni électeur nyawe ja d'accord mi o le ja d'accord Togo vio ya o le ja d'accord mo politique ba mo nyo o ya tout ni labo ya ko gbe gbo ni quoi dama o ja yi wa nyaga ya kene le tuama yele mio politique odoma nenyi be amega alo monseigneur pogro po amega gbeome be ye la te ba plot viade asolisa so kawe gbale no mio ku ameako mele amega gbeome kojo ji wo ne ma gle clairement amesigebe ANC kudo parti potewa ANC bani aji PSR kudo santé du peuple azolika egbale mioduma azolika zomile sena olebe yabe amengo waten nugom sese de lava yako waten nyasina du quoi e wate dakona agbe me kojo do na amome nyasi gia ko nyasi doa ye igbemi le na me yakole lobe ana gbe ome kojojia wayi vonenyo be ensemble apata parti politique apata nyasi be du kwa apata opposition apata na be dakona gbe ome kojoa wayi vo gemi le gbe ya me ko be ratutu am toeli ya gbe ko ratu am to gainli tutu gbantoa eleni agbe ome kojo monseigneur pogiro ba me amevegwa entor kala lokusi eja enye amega Jean-Pierre Fabre et ametogwa enyi hachuchu potio nene yema regrouper oui wachon le wonto wala lokusi pepe donc azolika ozomile olebea la mngogbo mdakpe ne miano vi amu nema gblola da jewa ko somi do tome be miani todo pola ne candidat dynamique monseigneur Podjoro kileni apeto Gabriel Messa Agbome Kodjoa mi yo gododo sugbo kudo nene ba me abayi enya yao ko mile bioa miocha mi bio nya yo candidat enami nya be obe tukarare pe candidat Gabriel Messa Agbome Kodjo dynamique monseigneur Podjoro enami nya be tukarare pe mule yeku inovi potio be dodomo leke la te cité la iri apeto Fabre boa et sina teina leke la te so be téléphone la yo amea nyakele yo la gloire ye ona nyanya wa mi do tagu ye mi chan nyano video ye mi so apeto game supoda ke chanora yakoa wole nuwa e ba bobe keye monseigneur Podjoro tona yobe José me nyae ni nyake vaya jirudua la sumiasi peame nemi gbe ipa mi ne dakone amekeji ebe acid lea
ne mi da kwa kpoa diru ala su ne ba be asi mi so ne be apito game su daro nkone comité a e mi chame bu so bo pe do nti e mi do asi me no so bo pe candidat agbe me ntonti be wa di sato ya no vioji alebe nde ke mem le kona wo wa de me na wo ne azonli zonzon ke lani azonli mi opata mi azoro dua mi ano duni mi azon ba ma globo be comité a ele wo le ke be gododua ye ejogoku ame gbogbodo otro ya nto cha mi gbado bobo eye le ke ye mi la wo kakakaka ken gbone wa to campagne a dit le 6 février ne ame pata wa benare togo vio misia mo señor pojuro be jose be nya evalo ejia yo lobe ya no ngbodo me apito Gabriel Messa gbo me kojo ni o keke yo yakwa ejia yo po be obe yo ma gba yakolo ne wa de pe fa wan ni togo vio do mi le gble be fi ke mi do egbe ya e merora ko ne togo vio pata ne togo vio anyebe ameyo wa o le ji togo be trotro nyanyawo nyen karoji be afike apeto fabre le wan mle ji togo be trotro le ji togo be trotro nyen karoji be afike apeto eme goge chabure ele wan mle ji togo be trotro ele ji togo be trotro nyen mu karoji be apeto kosan mle ji togo be trotro amwa le ji togo be trotro nyen karoji be apeto wolu mle ji togo be trotro ele ji togo be trotro kakavaje apeto chasonaji amo keke obe yo le ji trotro ni Togo kapo poeva be mi keke mi a defio nyanyawo be mi le ji trotro ni Togo ne mi amodo mi te se gome ye mi be o mi so mi abe gbe mi abe nunu amesio mi abe ha me vio ku fiko amo jesi mile mi so ne be nu keke so ba koro apeto mo señor pojuro ba fogome be amesia me ne cho chatova ne mi keke mi apote ne 22 février ne mi awonu kejia mukano jibe ameocha le ocho le jito 3 azorizozo ke mi le orora wa gbo maula ve mianu maula ve wanu be wa sende gome kaka mia je 6 février ne wa be o le ja je campagne dia na mo keke wa désister en faveur ne candidat dynamique monseigneur Pojuro Seigneur président si biale ke mi le jadra do ajini ni ami pe akọ ya to azevebe yiye benyi ni benyi zevebe yiyade mukewo ye mi mate ngododo be ame won chan wate mu yi alebe ni be mi ba izevegun ani mi atemu abodudu do ma obenya agbon be ameke mu sitero yenti o ele ejie do yesu binu son vi o wa kodo ji o wa to ne be ne yo pa mere o le degbe fan be nko wan fa me on le yo do mi o ebe o be do tati ame on ami an gbe sitero yo nti o po ele yo ji wan oglenzane ya bi amesia meleji to 3 ba gbagba po ya mesia meleji ji o ya mi ame ni won ware egodogodo wade olaba jodo ahito agbe omi yo me godogodo po ya kengbo wiji dudu alava allo nenyi bi on va gbere o wade le keye nko gbe no do le yize fegun ya mi le we be do dade a nenyi bi ogbe be yo mja jodo ebe ngbe domi yo wa pata olo yitutu moto ya ebe va ve me bi american ve po nene kebela popo la be du jizerika yo la ize fegun de mi le ododo kudo le ke popo si la ba no mi pata mi adomedo so ize fegun dade ndakpe no opo 2020 ba ko ke mi le jayi ya nglozari ano bo be muni akọ mile do ahwa gbejiye ne ola pole Togo egbea
accordé pe munyi dukploto ba ko va Togo ya po yemi pole ke ye parti au pouvoir les nyezien sibele ke parti au pouvoir les nyezien les peyamo ba ko ke mi le yo eze kotwe bobe akoya ele ja do gede le akwale ja do gede ya yena be dukploto ele glo be obe un coup KO. Mille nyayajia apeto Bawara, Gilbert, Eva Mondini soa, Hegwa Bagule, be obe un coup KO. Darere, ne akoke mille yanela ni un coup KO a opposition ela du ji, ebe la ni un coup KO. Yentia, mimba nanyi mia no coup droit. Be deux tours de la fille de Banao. Les meilleurs chakana nous, la meilleure fina nous, la meilleure onadoa, les mi jesiwa. Hey, nemi khado deux tours benyayanti, yemi en rang dispersé. Mais la sota, la sodo a jafime. Fifi ambe wale be ake mi la no dibia mesia meneva joro aweto agbero me be ngbe domiare e do ke mi la wo so pe do ame vitu ki ko le nti on tiade mi to ya di ami tem le odo won vola so dozo na mene to come viewer ni be va ve me ba me won gbe pe be o mu ja joro o menu ado o maten pro so itoto ne si comme le tu azien di bene no si ode dade de ma ble o me di la chonya le kase pe nyawa to chan dade de mi la nya ke mi doge sibe nkeke akene kpɔtɔfi mia yi akɔda pa me gbadidi o eye ame yako me le monseigneur kpogiro dzi o yo bedodo ame wa o tsa le o be logique me tsɔ ɖeka la ya olu ewo professeur olu ewo conférence de presse tsɔ va yi e de nyawo ɖe go la kpɔ be keke se ba na tsɔ va yi alo ke ba na gbea ame kpɔtɔwo me kpɔ le dynamique kpogiro mo de dodoka eyizube mi twebe o me le dynamique kpogromo dodoka o mi odade yezube mi ba kpo alo ba kpo mi ya glo be campagne be gama message ya ko ya te véhiculer ne togo to ya do nti me le glodo wa le glonya no ba yifia le zamo de ba ibe dada ba gbe le lamnamro nengebe dokuito didi chan du quoi amedokuito didi le lamonamo me kpobe ne yo me harmoniser no se dade ole be awa campagne be gama attaque là-bas non dynamique mo so yen pogiro groupe Fabre quoi me pote de moi oui campagne be gama to fifi me attaque ya parce que ne me se nfu afia dada mo dada ku amedokuito didi nyawe amesa mele kpɔ nene vɔni be mia dzra nu mia ƒoƒu mia wɔ nu ɖe dua dodo de la nanyi mia gblɔ be mia tɔwo te wɔ be keke ba na ole be ya mia tsa mi va mia gbɔ mia tsa mi le soutioni mio mi le monseigneur kpogiro be dynamique me vɔ kake tso la ezu be objectif ɖeka mi le poursuivre dodo ya campagne be gama dodo ya wole ke mia zɔ yi gamea ne togovio le jabe dakoa o ma ba no kpo groupe de be ye me no Fabre jiwa e wa mi la ba veji bio ke mo ne ane yeji président comme na le question adare o mo le question que dare ma bloc po benade fi ke mi le egbiade nde ka me do rako ne mi togovio be enya yo ke mi le glo egbia de penponi enya yeye ne togovio enya benyi le doa me gogogogo gapopo aide azon bene nyawa ba dontilan ye bele dontilan voix dynamique monseigneur podjo keme mi le globe josé be dynamique me ye mi le apostolo Petro et nos semble bodi et dado ye moulak pavi kui de kateteo
ye dedi kenti ye nuwa Yesu Kristo va kedonti ye bele tone benare yi na gbave dadoa Petro donti ne Yesu benare apeto exemple boa mu dadoa nyamla kpavi de kateteo Yesu tone benade yila enye tono be yi akoya no yade no dadoade ola la kpavi yanyawe ke Petro zondo Yesu be peke be do asini aji yebe didoa elle la vie elle la kpavi popore enyi nyakeo si gbogbo de ya togovio yi ve d'accord jirudua omukwe gbede po ye gbojogbojo le togovio pata me egbe merengba le kebe lawo gapofu aede monseigneur pojuro le na dukwa banya be akokemi le ja da 22 a Joseba koyi ne ongba d'accord po wa site na be d'accord Mesia mene tore no via be mene pengba no homo e ko le globa momu o carte o adare de matono ko nyabe o ja fifia yo bato ajira ba momu o carte o dare da mo o carte to go vi o carte gbogbo de carte la mosi parce que o globe no mo o carte o la le o que to go vi o senenia o carte avoir depuis on va d'accord législative on va dans local a ciao au présidentiel ya amo que mirura tonobe on est d'accord Joseba ko le jada ne mia sova leader odia maglono pobe a mesia me que le Togo egbe enya be 2020 ba ko ke gbanaya ne yo mu no du sibele ke o le bioso yo gbo sibele ke dukwa le bioso yo gbo kaka be tobe Monseigneur pojura hoyoyo e ma oponu pone be obe amiaya be bodire trop de confirmation kengbe de amiato e be le bioso du comme biosi be one no ngbo domene ne ba mea togovio ne mi yakodagbiade mi dakone ne ba mea ne trotron bavo ne soirée non ne globo o dakone Gabriel Messa agbome kojo watotron va Togo nyakeye mi la tenglo ne Togo vio le fike milia iya parce que ne agbonunglade mi gogoe mi bloque mi agblokude mi denu mene mi sai homa ke mi sai kude wo be tobo be dada gbogbo apotole goyi apotole amedoku tojiji apotole ebe tobo be roda yipuya du comme vieux aussi gbiarora no be on est sanctionné ne ba meo eno yakodagbe on dakona America me kele ni dynamique bojro ba mea kele ni Gabriel Messa agbe me kojo do anu ke mi le jibe mi agblo nu ke mi le jibe mi agblo yin be le afiduwa fo nyasigbe ba koke bebe le yigba kudo opposition ba gbe to amade egbe edu kwarora nyabo be jiruru su aussi vont parce que opposition ba me amade contre pouvoir ba America nkela reva e be la tobo be ngeke duale nge avi ke duale fa heli ke la coordine du ko me vio yemi amoko mi yemi le jade du quoi mi matin po heli won mi matin po veve sese won mi matin po vi fafa won ne mia hone togwa ne mia somyo ke mia begbe daro America ke o chana mia di ne jiduru abavawa ke amesia melanya na kwa ba yivo meke nya meke ya meke le wonuke e meke le nabe obe nu apotole yejia mesia mela po voa mi le gle be dasia gbava be akoya dernière chance e beni ne mi atogovio ne mi msezi le kebe dernière chance wa et pe black ton la gbava yi 30 la gbava yi elle est 2050 fofo amu mi do mi glonyare zande ya enyi be
ameko ni dunya he haobe nkonotowa odo wabala aloze ululiko o sataki na ne wanono le honu ya kebimi le fifia de comportement agbenono keye nyabe leader o nyabe ran konoto odula nono ne ngba kankan to govio ngba do chaka to govio do me le nu popo me la fode de me. Oui, justement, là, pas question à comment le bio, amaga, tout le monde soupoya, sans ce qu'on tout le bio de moi. Do, migo, à quoi elle est limivo. Politique, tout bobe, amaga, nous à Monseigneur Pogro, et à elle est bobom, nous pas. Vos cacatua, amapotoa, politique, mole, ou le politique, mais. Tout gobe Monseigneur Pogro comme on le voit au tcha le politique mais enabe obe réforme li yo tcha e deux tours là deux tours et que la vanne deux tours va voir ya pas mais que me gbo ya non ne yo le expliquer nous tout gobe Pogro le gbogbo mo ja glonami vo e ye gama limia ni ya question que le biwa eta go biom la mga nsukpo yin be ela nyobe mio bonu pome mio lidera bonu pome a ne mia pon po ya kebe mio amya ko ne jaba d'accord du me viwa no le jaba d'accord alo campagne me gama o ma ba po agbe o me habe ya dakpe o ma ba po fabre me habe ya dakpe o ma ba po hakote obe ha wa menyo ne yibe miten ela nyobe mi a tenu langage ya que ne mi le terrain dia ala ne jobe nous le cas o mi le langage moi ya enyanto vone yobe langage ama yin no ezube obe mi ano mo se Pogro be amaji ye mi o mi jogbe mi ko ya leke mi ya leke ntia ne mi ya dakwa mi dakona amaga Pogro amaga gbe mo kojo eyin mo se Pogro ba mo me kpɔtɔ wa wo gblẽ keke ma se gɔme wa nyɔntɔ mia nenye be campagne va yi nena me kpɔ be ma nyɔ nu ya ke nye me di tso ye miɔ leader wo gbɔa edze be mia trɔ couloir buɖo ya ke be mia adopter feuille de route ɖe mi lo adopter au moins ne mia gba nɔ du anɔ ame ɖeka dzi le me ŋutɔ tsã wa edze be mi a adopté au moins feuille de route de comportement de parce que mi pour le kodada gede va yibe amo imprimer journaux donc au commander journaux ya que o attaquer leader politique ou le présidentiel begame gemeye leader de l'opposition ya leur campagne le tout du américain ou le ma journal contre le sur place à le ma journal boulot leader de l'opposition avec Nyabada muni amebolo leader opposition toke manyobe ou contre foro nyento mekpo muni be unir we contre amo financer journaux contre un novio de l'opposition amo global pobe no ma d'accord yo wa no ji ba d'accord fora RPTA enyo langage politique ngowa langage ngowa nenye be mi terrain ezube mi bale punpun otogbia o be ya o ntocha dynamique ya kemelele jirudu amete ya swasio blibo se le ke jeneno amekoto cha no yobo tenu langage wa contre Monseigneur Pogro be dynamique o ma sene ke gomu entie nyemele biobe nyeme kpobe ne mi gba le soutenir candidat de ka afile yi ne be élection chawa elle a nyobe au moins mi a détagu et mi a adopté feuille de route de comportement ya ke nyobe candidat même yo candidat comportement ya ke mio dumevio mi a wa sa accueillir leader awa il faudrait que mi a adopté feuille de route de ne me wa nous la gle afi mi ava y kodapa et régime là va profiter be on to le attaquer on no
le terrain moi ya yenyi tout la daklalo e ale ho san gbogbo ye gbogbo wa jo li on to le jogle be yin tout la dakla mama division be gbogbo a ne mi nya don ko be division be gbogbo e na mi le khonwa wa ma nyobe nya adopter feuille de route de yakebe a savon azreka afia je terrain ji yo wa mi da pe gare ne o apeto amunya ko bloquer kavaya enyo le tepe de pem tolemo wa ma globe mi amoko le dynamique pojuro kele no apeto Gabriel Messan agbome kojo be ngbodo me a mi o mi le globo be candidat potioa de pe munyi mi ba adversaire o apeto Jean-Pierre Fab munyi mi ba adversaire o ja le tuni même langage goge munyi mi ba adversaire o chasona munyi mi ba adversaire o wolu munyi mi ba adversaire o Kosan munyi mi ba adversaire o meke nyi mi ba adversaire ele ni uni ye mi la probenare amesia mekele yakoyare ne ba tobe mi agbro gbogbo ya kakava yi ye so du de pe manome la me poti ogbo ye to metritri e kan sinsin président o ma la no me di be no ho dade de nyengbo nyanya ke nyang poto le bloa mimlezi amere pe non kare bi da tia me ko le mi ato agisi wa ni o mi le gbo mi la wo mi o mi le gbo be Togo vioa one nyon le wa do kome Togo vio le nyon le wa do kome no anya po me mi amoko le yakoa panko unira mi on to mi ame adversité de pemulo mi o mi le yakoa be ne uni ne travail opposition me mi le gble le presse le ke voa mi on to le duma me nya iglo mi obe no popo mi abe wono mi vio ça dit mi obe membre wa voilà membre du parti mi obe ha me vio wa mon langage wa le tenir ora mi amono la campagne voilà amono la campagne ne mi ayi mi obe ha me vio me dadia mi on to ya mi le o sagesse vile le mi no do me pour me voir mi obe ha me vio wa le fo wa me le rosé so jo amunyo nu yo ngola menyo na ma gble pura ni chomi hake be conférence et yake hake rencontrer leader ku prestowa na matuno be mi obe critique ya onto tagbalo mi le fi ya me ko leader da le ke mi ku mi vivina mi gbena me dogbene to ma ko gbena le se me fia donc langage politique à côté mi le radio a elle vaut voir enu yo mi le donne mi obe ha me vioa enabe aduku le mio doma amodoma yakebe na mo wa dogol terrain dia affrontement verbal affrontement verbal militant au bois langage yakele tenu le gars même il tenu le mio militant au bois militant au bois mi le peindre en noir be parti à l'écart y le gbewe ma c'est tout le monde vice versa mi le sevia enabe ne mi la pereme y le ni père de famille to gwa be mi onto na mi ni le amiro adversité le mi lo do ma mi père famille de cha o adversité de wa ne mi be do gwa mi ona me ga ho beji vonu po ya ke po le vio la pema elle a be de viao ya no we dogo kudo ameko lo fair play kuya ne vio ba dogo amwa la de photocopie à tonner de photocopie à to alla chez moi me mo na leke ma ena yimle tout on mi be gama souvent ne be mi o feuille de route de ke terrain jiwa mo seigneur pojuba noa nya kake feuille de route à elle veut be mi o militant wa na éducation do vionto le gome fofo amu do go vionto le o le sinu gome amesia mentola o chanchan enu kebele jia nenyi be ame amaden o le odo be yo le jible yo atutaro dinu le ka voye nu gome sese matin no wa do mi wa to go vionto pele o nyame soso arito kokutuma no supwe o de nyanya na de dogo egbe so le siapo ha me video ko jibe yo a dotaguno ko wanto le tobe o jabe nu kai tutu le jo
Oh, daddy, onya. Ma blok pobe no bobe ke mi omi tonya ya dia. Se le ken blok gomi di dia ba ya. Be uni eni e ha so ke ye mi asina mi tutugban be mi ava ne mi okweke mi anodu ne mi awo le ke be do. Nya wa mi ba dogo la fanya le 5 mai 2012 et mi o mi aba assise nationale. Funwe mi proclamer mi aba alliance électorale de gouvernement Gbakudo uni. Mia blok pobo be ke ye mi va to do aji Gbakudo mia no viowa nu ke mi va podo jesia e va ze pobe no bo be o ji pobe wa bunku mene mia be hai e vegoa on di chambe ne mia gba do occasion ne nu ke gome mi le de ne du me viowa mia ye ji o wa ke mi va se gome ne ya mi tro yin gbodo me kaba ke mi tro yin gbodo me a mina du kwanya be obe mi ngbale alliance wa me Gbakudo wa soka gapopo wa me a o poto le doit fata menami le doit fata menami mi ocha ku mau ba lodo ku gbedododa gasia gamea e va na be no obe mi va duaji enu ko do be wa ku ha mtewe ke ye mi la vome po ye po be obe a Junior Gloria ke le ni bloc d'action pour le changement baka e be tato ko yo na ba peto Thomas nous soupia o tchembe trop conseil spécial ne Gabriel Messa agbomo kojoa evo ahwava hweamen do o nyabe no bo be nyanye ntoke le fia munya togo be secret o muto avoyajia ma globe obe ametutu gba ke mu odo Gbakudo ele ni mi apeto Francis Ekon ke do pad vaya ke bele gava odo Gbakudo de nkojoa yo va troyi vite debe côté ya mi gbava odo funu enyam so decision sa javon kuto ole ma be no bobe mu jole funua mu va iro comité d'action pour le renouveau car que les maîtres yovi agboibo funu emba na nyi ntole e mu oha Gbakudo maître yovi agboibo mu yebe sukulu gbogbore le do Gbakudo maître yovi agboibo a o va chambe mani président ne sohe jeunesse estudiantine scolaire Gakeme muni président de jeunesse estudiantine scolaire le keye muni jeune fougueux mu mobiliser na nyatowa ya dema vayom emba ye gbole lo me 2 o ma sonya do dia do nya be ma glo ko be no bo be ke ya dema yom be mva yi lo me 2 ya dema glo nya sugbonam sokuro nya fofo unti nya fofo ko le se na jegbe ya gbogbo to jesim o nya be no be enya gbogbo re la signé ye ne mu vlu ya manyo ba nyento mo chacha le doko yesi be no bobe nyawo ya nyema konule ejio ene majira ne be ru amuhian enu ne ba gbleo ye nane leader de be avant konama mutona ne be ne kpodo ko jinwere ha me vio de o trovele o campagne ne unir ya oh uni e la so wa do me todo be o bo wa conférence de presse e sokegbana le hôtel Malika lo kwa yela agobe gbagbame la fille obo en conférence de presse no abe obe yo le soutenir uni be candidat parce que obe président bo tchembe eni conseiller spécial na gbeyome enti ejaba so secret o na gbeyome ne wa do chaka ebe do Gbakudo agbeyome be do tomea yo pudu tonu andie mi de communiquer to zerika bam bene amere hazabe ya we negbe we pa miomi le de tole hame mo yan ko de funa me ona nu ko ni nu ye mi onto mi blodade ye mi mu oroji wa mi la tro fueto ne duko abanyabe dare amoko le plomi be o agbapoto la no plomi le ntasese me a pe no na ya ele wasi fifia président
amedo le awe ona nyiko be yo la yakọ mi le gbon ba mi won no va chakudo yo amedo nto le om na nyiko achon vo wa chan be yo le ji totro om le gbon yare pe mu le kene pe wade mi npo be apa wan to gbon ji mi do la no odo asono yi agogo ame won be de ke to be mi mjajo yi o wa mi awo dokudo yo le yo la odo aruma nu ke o mi mati odo kwa me o mi tete ame ko be yo ya ni wa yi o dade de mila odo kwa mo no la podo de sia apeto kawistovia ele miame nuacha loko yone roma miano vi keye o rejeter chabe dossier ni soa mi le gogo echa be no bo be echa ne troba miame ame gbogbodo ko jibe wa ile ke ba ko mi yo me siame ye na be mi de kuku ne togo viobe mi so maula fo no be na re nu ke maube ya ole dukoa to mo so yan pojurojia mesia mene du me so yan pojuro ni wa no gbodo mene Gabriel Mesa agbe me kojo ni mia yakoa ne mi gba hoji dudu avao ne one ba globo be mi ble togovio be no dako na mia mi la hoji dudu anao president togovio no yipoare dako ni Gabriel Mesa agbe me kojo gamela ti dudu ala ba gbana won nyamela ba gbronya won mi la trova mi la va nya won kekeji akpe torto veve awe no awe to mkano dibe nino gbakudomi le egbebe mi we ne nyobe wona kele wu pewete tutu gbonto ya chanu Teresa Adede masonya hun lede ye no emanu mi do akpe ne awito to makokunu supwe bloc d'action pour le changement be dunya glon habazi pe me no to so ne be back mi do akpe ne awito amuzun le changement dans le mangement ameko no modando pia mi la po mi cheto me akudo kiki susa sheroda kuchala na mi la trose wona ya les www.canalfm.com dit allo ni mi YouTube dia mi la kedo enti bay mi wena yo e gba unyamala mi gba wena yo e fa unyamala mi we ni nyo mi la no se dodo ya